prefixes to power of 10. A prefix or the specific power of 10 which is written to the left side of the unit and denoted by a letter of English. It is a specific power of 10 written to the left side of a unit and denoted by a letter of English. Let's suppose kilometer, K, meter, M meter, kilometer, K means kilometer, K is prefix, M is symbol of meter, K is prefix, it stands for 10 cube. So K is kilo, its symbol is K, written to the left side of the unit. Here, unit is meter, which represents a specific power of 10, i.e. 10. We will write all the prefixes in detail. Kilo means denoted by K, 10 Q. Deca means denoted by DA, 10 power 1 or 10 power 1. Deca hecto denoted by H, 10 square. Hecto means 100. 100 is equal to 10 square. Hecto denoted by H. Hecto kilo is already written. Mega denoted by capital M, mega 10 power 6. Giga capital G symbol 10 power 9. Giga Tera capital T 10 power 12. Peta symbol is capital P, 10 power 15. Exa symbol is E, 10 power 18. These prefix represent power of 10 in positive condition. Here power is positive, 10 power is positive. Now we will write some prefix whose 10 power is negative. DC denoted by small d, 10 power minus 1. 10 power minus 1 means 1 over 10 or 0.1. DC sin t denoted by small c, 10 power minus 2. Sin t milli small m, 10 power minus 3. Milli micro symbol is mu, a letter of Greek alphabets. Mu 10 power minus 6. Micro nano symbol is small n, 10 power minus 9. Nano 10 power nano pico, small p. Here peta, it's denoted by capital P, but pico is denoted by small p, 10 power minus 12. Femto
femto denoted by small f 10 power minus 15, and auto denoted by small a 10 power minus 18. These are prefixes, some prefixes which represent specific power of 10 and denoted by a letter or letters of English alphabet. Except deca, all the prefixes are denoted by one letter of English, but deca is denoted by two letters of English. Except deca, all other prefixes are denoted by only one letter. Some example. Now we shall solve some examples. Example 1.4. Doesn't is a question about that. Example: a typical bacterium. Bacterium is singular of bacteria. Bacterium is singular of bacteria, such as microbe. A typical bacterium has a mass of 2 femtogram. Femtogram. Express this measurement in terms of kg. Mass is given. Bacterium mass देखा ना? Bacterium singular दे यो जरासीम देखा ना? The bacteria जमा शो bacteria. The mass मंग given दे. Mass is given 2 femtogram. Femtogram देखा 2 femtogram. Express this in kilogram. That kilogram का change. Kilogram तो बदलो हुआ. M equal to 2 femto means 10 power minus 15 gram. M equal to 2 multiplied by 10 power minus 15 multiplied by 10 power 10 cube divided by 10 cube gram. Multiply and divide by 10 cube. Multiply and divide by 10 cube. If we 10 cube will be cancelled with 10 cube. Early result. मखिले result बारा के का. कपर सेवा 10 cube सर cancel की क्या? सात सर इन्हें प्रेमासी का ना. 10 cube सर cancel शो वापस फिर तक पर result लेकर. सात सर प्रीस तो ना. 2 multiplied by 10 power minus 15 multiplied by the day पर जेबुले कहीं किलो. 10 cube दस बराबर ही, एक किलो बराबर ही है. केजी बिशी. दस बिशी. that 10 cube बराबर है उसी में. 2 multiplied by 10 power minus 15 multiplied by 10 power minus 3 किलोग्राम. बराबर किसी power में minus की करा. No, m equal to 2 multiplied by 10 power minus 15 minus 3, no minus 18. This is the final result. Tap kilogram. Da, zaman sara. Double prefix. Net will be right. Double prefix बनी use का वैसा. यो फिर kg स्टे करना. तो उसमें से मिलता है कि 8 बनी लिखाई. श 8 किलोग्राम. दा बगल में. Double prefix पर किरण use की. काउंट में खिलाफ पड़ सी ना. डबल प्रीफिक्स बाद यूज की जिक्र छे दर अप टू बराबर देखा रो એટલે કે દર અપ ટુ બરાબર દે સર નો તો શું लिखे छे 2 up to kilogram दा बगले ना बताओ पता कजे तक प्रयोग प्रीफिक्स में चले किलो स्टे बस खबर खाता क्लियर देकर यस सर तो मुश्किल बनी शायद असाइनमेंट 1.4 1.4 तुम्हारे कान दोस्तों मतलब कि क्वेश्चन लिस्ट चार्जिंग क्यों होता है सर द हेक्टो स्मॉल एच पढ़ना कि स्मॉल एच हेक्टो ना के आम तौर कैपिटल एच यूज की है तो देखिए चला
چې څومره 10 پاور پوزټیو دي دغه لپاره پوزټیو دغه ځان علاوه دینه نور اکثر دغه لپاره او که فرض کوي نو Suppose che capital H diyanto, suppose capital H. Small H उसकी small H बड़े capital H है। फिर आपको कोरा कि small H लिख रहे हैं, small H लिख रहे हैं। अब बस चलो तो उसमें small H लिखी होगी। नहीं बहुत नहीं। तो उसमें small H लिखे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा माँ मुझे खबर है। हाँ। The smallest bird is the bee. Humming bird the bee humming bird जो तो क्या ना यो मच्छी बनता वाला कच्चा मच्छी ना that to the smallest bird smallest males measure only 0.057 meter convert this number to standard form and write the number in millimeter the जमीन सारा length पैमाइश के लंबाई दा यो वर्कआउट टेबल तब बच्चे का दागे लेंथ ले लंबाई दा लेंथ मुसा which is given 0.057 मीटर है ना yes 0.057 मीटर मन दवारी चिदा स्टैंडर्ड पंप ते चेंज की साइंटिफिक नोटेशन ते चेंज और बल दादा पे मिलीमीटर के एक्सप्रेस थे पहले which standard pump they change की which millimeter के express के सी no L equal to 0 that's about standard pump that's change कभी 5.7 multiplied by 10 power minus 2 देखो ये वाला सर तुसी नाम सर ये वाला सर उसी millimeter के express तुसी ना जैसे को कि 5.7 10 power -2 دا پخپل دي او دلته تاسو ولیکئ ملټیپلایډ بای ملي موږ سره څه برابر دی ملي میټر ته چینج کوو نو ملي موږ سره برابر دی 10 پاور -3 برابر نو تاسو ولیکئ 10 پاور -3 او دلته موږ ولیکئ 10 پاور -3 ضرب هم ورکړي بیرته په تقسیم هم وکړئ کنه ځکه چې بیرته بیلانس کوئ کنه 10 پاور -3 موږ ځان ولیکو کنه نو چې بیرته بیلانس کوئ بیرته به تقسیم وای په کنه چې واپس دې سره کینسل شي واپس مخکینی ریزلټ ورکړي سیده ویلکی پرې بس دا بشي 10 پاور -2 په خپل ځای او دې په ځای ملي ولیکئ سیده دې په ځای ملي ولیکئ کنه او دې په ځای دا په خپل ځای ولیکئ L equal to 5.7 multiplied by 10 power -2 دا 12 وخت نو 10 power +3 بشي کنه دا څه بشي کنه دا به ورشي 10 power 1 بشي کنه د 1 لیکلو ضرورت نشته سي ها نو بس چې 10 کې ضرب ورکړئ څه بشي 10 دا په ملي میټر کې شو سي نعم ها example fuse کې لګا کنه بندول مخ fuse کې لګا fuse بری لګا example وشنو هغه concept کړی دی کنه ځکه موږ د مخکې څه example کوو د مخکې څه example کې چې هغه ټرم کوم چې لکه مخکې ټرم چې هغه ښه دماغ کې the distance from Peshawar to Lahore through motorway is 489 km. Convert this number to megameter. دا د پېښور د لاهور په منځ کې کوم موټروي باندې چې کوم مزل دی کنه پېښور ټو لاهور موټروي دا زموږ سره 489 کیلومتر 489 دا megameter ته چینج شي megameter ته چینج کیږي distance is given length دی کنه لمبائی دی کنه 489 کیلومتر میگامیټر ته چینج کو دا کیلو به خطو ډبل پریفکس به یوز کی دا سم اړ دی ډبل پریفکس به یوز کوي دا کیلو به خطو وي اول میگا ته چینج L equal to 489 کیلو ختم کې 10 پاور څه شي 3 شي
मेगा मूल सर बराबर है 10 पावर मेगा 10 पावर 6 बराबर है ना, मेगा 10 पावर 6 बराबर है। L equal to 489 multiplied by 10 cube multiplied by 10 6 over 10 6 हो ده بتدرس لك كنسل كي كلام m دي بس بس لكو मेगा लिखो L equal to 489 multiplied by 10 cube ده बारह हो गई 10 पावर माइनस 6 बचेगा और दे पजे पूरी के m पूरी के कैपिटल m मेगा लिखो इसे बस तो L equal to 489 multiplied by 10 power minus 3 बचेगा yes sir मतलब बची जो सरा 0.4 एट स्टैंडर्ड बात पूरी के देखा ना मेगामीटर इसी का आंसर तब मेगामीटर के आंसर where you come ashwa where all the prefix got used شو كده يو زمان سره پرس के वजन देगा ना हम पदड़ू के आपको नो नंबर आप दड़ू چې کوم تعداد دیغه به کم راځي کوم دغه چیز دې په سیرونو کې رات کوي یا په پاونو کې نو تعداد به زیات راځي کنه نو چې څوره الته یونټ سی واکېږي الته څه کېږي تعداد کمیږي کنه assignment 1.5 assignment 1.5 calculate the distance from Peshawar to Lahore in millimeter umdaga distance da millimeter se change kari umdaga distance da millimeter se change kari length is given 489 kilometer millimeter se change karo सी ये L equal to 489 किलो के खत्म करें 10 पावर 3 बचेगा ना मीटर बचे सी L equal to 489 multiplied by 10 power 3 multiplied मिली इससे बराबर 10 power minus 3 बराबर है 10 power minus 3 ऐसे बचे L equal to 489 multiplied by 10 power 3 और दा बारह को जो 10 power plus 3 बचेगा ना और दे पहले से वो लिखी मिली मिली कहीं वो क्या दाम बारह को जो power plus शो दे पहले मिली हाँ 489 multiplied by 10 power 6 बचेगा ना मिलीमीटर साइंस पर टोटल क्षेत्र जी के डेसिमल पॉइंट है तो उसमें ऐसे हुई कि 4.89 multiplied by 10 power 8 बचेगा मिलीमीटर ده هم मिलीमीटर के ना पासे रखवा था ये Peshawar लाहौर पूरी मिलीमीटर के ना पासे रखवा था फिर अगर तादाद दे आता 10 power 8 दिया हाँ measuring instruments that's the question for today. Stop.